Il pousse yambra ministre France anta ton connaît ton wakat kanga harapa paraba il pousse mbeni yamba sambe bayira pour wala zaman zemse winto wakati ble yasa wila itle pa mataba nandi kibela nisba sambe nuse anta siamba runda rara inanti pa masosra 5e ne weura bar wenge balani ameti weura bara aya bum son watne zulwe suusru ni salba vuim pour santi da wakat la ninger sambe san ya sioro sasawa len na yilenti yam toron pam 25 ne weura bara la korlo nyam son twendik sol la ningan tun toron ponsil kanga santi da kwamba nenge la parabla nisba santa repoussé edbe ne doctoré obiure ya monsieur Tapsoba Sayidou obekane ne wango monsieur Tapsoba ibarkuto yikalafi lafi bala to me asoma lafi bala kwai kabe lender sambeni yamba ya hana yilenti nimbuida kelar bala digat para ni son tonkone ton wakat kanga ton pam 25 ne weura bara wenge it soko ngese ha yiti weura bara tin ya mabun budla yana labon ti weura bara. Ok, nananda de pousse da yambar kusro nan pousse nimni ba han kila da ton la bijet ton wakat kanga wat pousse bla bar kusro ba hab to mena zine kila le bon pour da ton ministère to dam le bon ton sorti ton waton zine yam to ran sonsa la le bon pour de yam RTB ramba ne to nere ni yam me mo to tikibe tat adam bisan tia sira de be kayibe ora ndaton gom bansa gwam la ton natu goma saban to yera ya weura bara ofumbunda sabne na saranti paludisme voilà et han yeti weura bara ya boenti wani weura bara bon pipi ay bangti weura bara ofumbunti ni na saranti paludisme ya bara am puisaka yibo pipi bona la meti weu na ya komkom ati ti paludisme simple ne weu ya kenken to bonti paludisme grave sandi que we kon sab paludisme simple yana san watar wala neda ya mikdam ti ya wa zuzabre mikdam ta po zabda me mikdam ti rumo zabda me sugudsa zabda me han kenge kamane ne watan kene wobre la sara contre kama donc la sang était plus grave bon do we kenkenwa ya wala we vala saba paludisme simple nampanya tipro bib han tip pazimas la fo kien disi kang maha yana la waton wane sobre ha dizim tuen sa ha yin wing da me ne palukom koma bondo mana fa na da me donc la wanto yit fa ya kamanenge te un wane zim tisa ti biga men wa rigido to donc ya yana la ayela hande ngtirwa goma han somman tips to ayelle ina so kan gesame ya bon watne we wa baga ka bumba to ya rumsa te lati ne ba bangi ti ya rumsa han wa ba neba ya min ti rumsa tara model yibu rum poaka ni rum dawo ya rum do la yam nyat nyabata vien wa nyeka yan dum ne da nyeka man ne bumi ya yam pawum da sab yam fo watam banga ta sab ma rum fo wa ya fo hum baka bala ti fo wen fo ayi ki fo mikdam ti jima pusugam donc nye saba ya rum po kala yenda nyina la handum na en fo baga ada tar jogodo nyina la handum nu ko baga donc sa hakanga ya ti ne ba yakub zugunwa ti shin ga hanke ya manwa kamana mana woto ya handi tama mana woto ya handi mangiwa ya woto ya no yam mikdam ti ripal bam wala nangurum pala ni ne yeta hanwa be wata ne wewa yam mikdam ti ribam wakata a wata jemsa shin ga wakat ko tiyan na hambe wakata donc sa hakanga yam mikdam ti ya wewa bondo rumsa hanwa wakat ni mo kont ne ba bara la ri pala mi hita ti kelen di kam mama de ti hawoto ne ti am ndi tama yam ndi nwa kamana yam man woto ne woto donc kalenda ya rumsa la han wat ne bara koy kabe edmi bara han yite la riya meti ministère singeta la fois yelle ali kana kina butotori na yibon ko nimbuida to we ba rawa nyokobe
gomda ye nangoma yemi yel kane ya nakin bogo la ministère handika no kendo ministère handika ya wusko ton na kelen tunga kampo ton ministère barak wuso ne tum songo la leben po so swanga da pam bon ti partenaire dama songo ne ton na korlo rumsa bondo wewa ko yok ton na mikda me ti hinna korlo ti wewa da pam atem bisa mikdam ti ya fulora labrati ne ba gabe wakat budfa yong wakat fan to ta yom da tonle net fa mo to gan furu rapora lebe mikame ti pour poussa ça on lik pour auto sing pieds sur ça mikdam te par fa to ndika pour fa to ndika kiufa ti bela tabo to boni na ti sp wala sulfadoxine yina la to ndika la blikta la lokto la tawre san lore mikdam ti rundo kamti ne kamti la Solenzo la partenaire américain bon projet yimr song ton ministère de la santé wa to pour rotabi tiens rota pour son pour di tito voilà donc na yelenti room pour ça jouer room ça fa avant pousi vraiment à ligue de room qui mengo ti vraiment ti sacrifice qui te dam ti yum da fa mik dam ti sana ne fuluta ki tengela mana de yolom da fa mik dam batia soma le bon ko non pa adme ya ti bank ti ya ton vie maziga yolom na ide mon ko ne yolom na ta song da wuso ha nyak ko tian lobe nyak te wuso lobe han wat ne reda ko ma han tian na fa to nyarse haya rokota pousser to ponto ko ramde wan lobe la perte rokota sombo san yire ma ide mik da me gom ninga jugur sin na gom du noa yap som bo na sapti CPS ya bon ya team ninga compte comme bon c'est to obrika de sion rapport woto ko kabe ni juglat na wa ren nebla nisba san na ton konetondo e de be ne monsieur tapsoba seydu bambe alors tole e de gomda 5e ne wala wo ko ban yelle ina maranam pam kolo ne wo ko ban ga soyla nisba ministère syndiqué na yilam bokwamba na yilenti zulwe bamba rawa pamba ti bar sangese bambili le pour wilgam ti kwamba la wo ko ban ti sapne en yide nyamsum bilega CPS biligita vont remplacer CPS il y a na sarande ya campagne budu on compte comme bon sa team si on wakat ti minta zo singa juin wa kiu voilà je singa hal juin wa ta auto ti ketembe point donc ya team on compte comme bon c'est c'est kiu ta to ta kiu pi nous là ouais la ti wayo wana bondo a pata yuma nuwa zanga a pena yuma nuwa wala voilà yuma na la cues bondo voilà cu pila yemroto donc that était cu go tap tek biga to on ta cu pisnula we voilà donc la contima et yum da point si on wakato et ti la compte kama ti bamba il y a meta hanzo singa juin kiugo la sema ani sasa oton talon watin ya vuk la gligue donc content et tengo maneton vuk spam yelle voilà donc c'est ha kele yala be zugubala ya ti amuni ti ma san compte kama par na un type we wabaye ya san na gunugo biga ne we waba ti ba gara yokai we waba hanzo italien biga ti kang pale na wa yezugu na to sa kwam ni ba fam patwen de reptima ya biga han tala lafi ti ba nan ka be yinwa bi kan twen de tima yamba ya ka nan ti bara mele ya nan gunugo bara voilà donc de la muni yamba ti a kuwa tabon to ta kiu pisnu da awe le mikdam ti puime te kombon se kuga taban to ta kiu pile yo bam tim ya tore haya kuga pile yibin to ta kiu pisnu la wewa bam tim ya to tin na ngiti ma fa awata wakata bi ngiti ma bugu bam ya ti neba ba hab yaman ken voilà OK et pipi tonda wuniga yam ti biga yo kuga taban ta kiu pile yo ti kanga la yirikda voilà isange swama na mbanga me tia bi hinze me kiugo tamon ti tai kiu pila yemre ndikete tikanga yura ya bani sulfadoxine pyrimétamine AQ
SPAQ la bon na ne nasarande voilà pina yam wam to brabon ti fanzidare mbebe ne haya ti tata yam ne woto no wa yina la amodia kin voilà to bon yina ti AQ kwe na yelen ti gul so yina na voilà donc ti kang la woto kuga atam to ta tu pila yemna to dikti kanga voilà to enquête mo hakwa la ni ba je pour maha wuli ga yam ti yawa ya tu pila yibiga to konta tu pisnu la wewa yen to dikti kanga voilà donc yam pa ya la na manwanti kwam ni ba so man dikti ma pamti ma bon yelen ti kama pamti ma wat simbili kanwa l'ortema et tumna ne l'ortema taba fe nyaka temsa pousse ti bam giligidi zaka kenda poton wa kenda rason wa kenda tixi jifa misa wendo ten nimbu da hambe kama hambe zining fa baba da kama ben to kontima re logor pore yam mikdam ti lorto yiri pofa a wakata san wata yam mikdam ti mana bon yaka lortemba ti bam zibene ti pa han wane bifa bibi yakti man kwen wala to boni na ti point fixe donc na yelen ti kama pamti ma pipi lortema ob jilik da zaka ob kenda puta puse kenda rason ob kenda iglira ob kenda misa wa ob kenda tiksi ning fa kompra mo fa on tem pam biga zininga on kontima ya bun hundar bi be non ya tima aya zalam la konta wa kire o numen pa be pokombe den wiligam ti loto ni nga hawanda tan de ranube ba me nga wa loto kan ka be ba wa bijanga fa sakade yeta ala ko satika nga kati mun ko de ya team américain ma partenaire d'ama han songe ti songo Burkina gouvernement wa to brir dan ta hat kam voilà donc pas ko de ya team contre zalam la linga tima be me Burkina Faso we visana sa fambi bi region lambalambe ti abela konta tiens manga ti rundo wa tum na singa 2014 la bra yaka paye do distrika ayemor bala singa nange talent wa distrika anu le rundo wa ya Burkina zanga fa Burkina zanga fa la han fon kila kama yelo woto no voilà la linga halan singa juin wa sasa waya bi handa zo impa mandeti bamba juin wakati linga u septembre rasmata ba wato na le singa mpuya kwamni hunda zo ndera letende rame den nam ti tonto yam ti yam wum sama ti nimbu de me kila la wum la sakan tun ti yum point ya tuga anase ne tuga nu labri kan tum-tumna pipi tuga nasa ya zining sara han pasengir pinna isan dik makare wodo ka ntoron wen ken nora ni sahel la fawa mikdam ti sion ka pasengir pinni voilà donc bam ya tuga na point la bam singir kamatipo yam han libra dik bobo nuga ken ne gawa la mango dara sen sa fa sara nir wuso zininga wa nyewa ya tuga nu yum da pour la konta bam singda juin voilà donc lora singa sara ni dungo so singa be no juin wa rahma ni to konta ga ram pila yemre sayem pour ma ha wa me to liba man juin rahma yo point to konta ga ram piga la ya in liba tenga zang fa masa voilà donc la runo wa tiens bangati le 3 wa le 6 septembre on a le singa tima kuni san koyem sama ha attack na yala yom kanga ya octobre rahmanu to rahma yibu to tara rahmanu donc bi sin wa bi ning ndalika pipi juin wa a ketin dikta men tawoto hampa mika me sam pa mika ti biga dan parik wala kam ni yum lo bam da mala pa compte da sino bi hin dikka sal juin wa a tourndi katima ciufa to ta hala octobre koy kabe voilà monsieur Tapso wed mim ti kawa puya men connaître fa ne lende han longon to mo to la ren ngata nu ren kitamti ton wakata a joint taranda bra sabzingi ton nan ko siamti torsi ko ba hada ti pana yiti yolom ko etom ba dolon non nyi zangi ok
donc e baraku suko ti ton nam pu hayam barti e bang bala ti kam ni ba pa to kon di kaptima ya kamba hen wata mikti biga pata kiuga tabo me be li ban to yi de kiupi nu la wewa ko mama pa to kon di ke le parde mikdam ti bi ning sina ya wengre ti ma kun wakata pa kontai han le mikti biga me le ban tara we wakat kanga be we wa ba la jembe de pa kontai han le mikta tara yo bata bara a patwen le ben dike ti mai han le mikam ti biga zo ndika wala ti bamba budu ti ya mem lo sakne ya ti jem wala ram pisila ni teka ti kanga ha ta pa le ko ya he donc ton no to on le nan pousse yam barak bala ya ibang ti ma kuno runo wa yam mim ti covid abeme covid wa kat kanga runo wa wala sandan to ko kamati ma pinna lo to ma men yakati ma ko biga la runo wa covid yinga lebra biga ma be baba la ponti ma ta ko biga koy kabe wala ton ko na pousse ya pour barak bala la bon dam ti neba consider ti kanga aya tim gundu kama ne basa la moto ti ma ratam ti nerfa yise biga rasolo kama bi kama to pontita ti mikdam ti na ton ti pali wale pour la moto nge mustike da mo la moto ti zaksa yi yalama ti boto de mikdam ti na ton we wa ba koy kabe be se tap sabar pusi la bar ko so de mimeti television ko mo jem pa kaya minga wen han ko panga pana le pari ti lundo sonsra e na ya hawto ti mo se lam ti ko pa war no me ro ti ko no yira ya ran ko ti vuhulun lo la le wat pour ma biora denir pusa kera wala di gat ba barka de mimeti am go mame e kila sagal se ya neb sami la saka ne la tunde e pusi la bar ko so i hina yisi ko ma to ron de tita na yilen ti de ligo yo bara ton tem sa pour l'ender sonsra ne mora ya da kanin dunda e pusi la barki kila so ngayinga Sorasi biworo ani ko olu bɔra po olu y'o ka jala sɔrɔ o ye dɔ ye san fila kɛ dɔ ye kalo 9 kalan kɛ ka ɲɛsin ka taa o ye kalan sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔna ani farafinna jamana kɔnɔna jamana 13 olu nana san fila kalan kɛ yɔrɔ la fana ka se ka lɔnniya sɔrɔ ka se ka taa lakanda sigi farafinna jamana kɔnɔna balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile aw tɛ yɔrɔ se min ye seni ani oni olu ye ɲɔgɔn ba kɛ bi don da ka se ka filɛ u se ka fɛɛrɛw jumɛn ta ka ɲɛsin ka taa min ye lasigi kalafili min ye ko bɛ da kalafili min na an ka jamana kɔnɔna ka ɲɛsin ka taa ɲɛ san wɛrɛ o bɛna kɛ sababu ye ka se ka o bɛ se k'o bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara labɛn balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile aw tɛ yɔrɔ se a b'a ka jabaransew kabini a ka fa bara bi ntɛnɛndon min bɛnnen bɛ an ka cɔcɔkalo tile 30 ma san 2021 kɔnɔna na ani tile an bɛ taa daminɛ komi an bɛ taa bɔ po kuna sini ɲɛnajɛba sigila ka ɲɛsin ka taa min ye l'académie militaire Georges Namono o kɛra sababu ye an ka golotigiw u ka kalansoba kɔnɔna na olu sera ka se ka taa lɔnniya sɔrɔ dɔw ye lɔnniya sɔrɔ min ye san 2 dɔw ye kalo 9 sɔrɔ o kɛra sababu ye jala dir'o ma o kɛra an ka jamanatigi tun kɛra o ɲɛmɔgɔba ye denfaya tun taara ka se ka di o ma o kɛra sababu ye an ka ciden Montemara Sulemani Sanu ani Sidoni Kanteno olu tɛ an ka seere o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ ka na d'a ma an k'o lajɛ. Po mi Burkina Faso ka sɔrɔsiw ka kalansoba ye o b'o wele ko l'académie militaire Georges Namono olu kɛra sababu ye ka se ka kalandenw ka se ko min ye 240 olu nana ka se ka lɔnniya sɔrɔ o sen fanfɛla la o sen fɛ don san 2 ani dɔw y'o kɛ dɔw ye kalo 9 kɛ o ka kunna wolo o bɔli dɔ kɛra an ka jamanatigi Roch-Marc Christian Kabore fɛ o kɛra sibiri don tɛmɛnen po kalanso ni basigini do kabini san 1984 do sankara tilera o tun kɛra octobre kalo tile 18 fo kana se bi do ɲɛmɔgɔ 15 olu kɛra sababu ye ka se ka nin kalanso ni bisabila bi don na do a ɲɛmɔgɔya taara ka di mi lieutenant colonel Bamuni Didier Yves ma alo kɛra sababu ye ka se ka kalandenw nu o sera ka se ko o bisimila kabini san 2019 ale de bɛ kalanso ni ɲɛmɔgɔ ɲa fɛ o kɛra sababu ye do ka se ka kalanden a sigi ko 21 nan filɛ nin ye
ewa o bena do nga mugan olu ka barasen kuna cɛra ka ban dɔ ye san 2 kɛ dɔ ye kalo 9 kɛ o jalalo bena do ma o sababuya kosɔn an ka jamanatigi taara ka se ka to o waleɲuman dɔn o ye kalandenw ma san 2 kɔnɔna don o ye kalan sɔrɔ ka taa min ka min avant bolo ka jasa aw ko fanfɛla la don ka taa an ka jamana ka lakana ko o fanfɛla la o ye kalan sɔrɔ ka taa o yɔrɔ fanfɛla la don lɔnniya dir'o ma ka ɲɛsin ka taa bolo ka yiriwali ko fanfɛ an ka jamana kɔnɔna na ani barasen jɔnjɔn min b'an ka bolo jɔkulu kɔnɔna don o ka se ka lɔnniya sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa o kan o san 2 tɛmɛnen kɔ ani kalo 9 don o y'a yira k'a fɔ ko o labɛnna ka ban mun ye kalandenw ka ɲɛmɔgɔya ye don o y'a yira k'a fɔ ko cano olu ka jɔkulu 20 sigini filɛ nin ye olu ani 11 na mun bɛna bɔ nin don olu donna ayiwa décembre kalo kɔnɔna na san 2019 a tile 14 don olu bɛ yɔrɔ min o maa 60 olu kɛra jamana 14 o nana fara olu ka olu ye lɔnniya ni kalanya sɔrɔ o yɛrɛ k'a fɔ ka kalanso min l'académie Georges Namono ka ɲɛmɔgɔba kalanso ɲɛmɔgɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'ale nisɔndiyara kosɛbɛ a ka kalandenw kɔ o bɛɛ o y'o ka jala sɔrɔ k'a yira k'a fɔ o ye san 2 kalan min kan ani kalo 9 kalan min kan o wasara kosɛbɛ chef de brigade des armées ale ye ladilikan di a ka kalandenw ma ko can a bɔra o ye tiɲɛ ye a ye lɔnniya sɔrɔ o ye tiɲɛ ye nka min ka gɛlɛya an ka jamana bɛ wagati min na sisan o ye gɛlɛya o ye lakanda gɛlɛya ye o ye kalan mun dama n'a taara kɛ cidenw ye hali bɛna ɲɛmɔgɔya ta kɛlɛkɛ bendigo kan a ka jija ka se ka to a yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ balimaya ani fasodenya bɛ se ani golotigiya bɛ se ka sabati cogo min na o yɔrɔ fanfɛla la a kana wolomani don a ka jija ka baara kɛ ayiwa ni nɛgɛjuru sira mun o bɛ baara kɛ na ka se ka gɛlɛya don a ka baaraso na a ka baara kɛ jɔnjɔn n'o ye ka se ka fili o bɛ se ka lakanda sigi cogo min na an ka jamana kɔnɔna na min an ka jamanatigi cogo dora ka yira k'a fɔ ko can a ka kalan banna nga min dora ka mina tɔgɔ min d'a ma ka se ka a ka jalaw d'a ma o ye ayiwa an b'o wele ko se ka to an ka se ka ɲɛnamaya kura an b'o wele ko renaissance o ye a ka se ka kunu kura ye ka se ka kɛ maa kura ye ka se ka cogo kura don a yɛrɛ la an ka jamanatigiw denkulu dɔ duma a ka se ka ɲɛnamaya ka ɲɛ ka se ka lakanda sigi an ka jamana kɔnɔna na. Comme tuma fara cogo min an ka kumaba kɔnɔna na min ye Burkina Faso ka soba min sigin no ka ɲɛsin ka taa an ka kalafili labɛn ko kunna ani soba min sigin no ka taa karante labɛn ko kunna olu y'o kan kɛ kelen bin tɛnɛdon na ka se ka hakilifalikaw ni ɲɔgɔn cɛ o se ka baara bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min na min an ka kobida kalafili min na san 2022 nata kɔnɔna na o se ka labɛn cogo di sabu o sɛbɛn no ka kan ka ɲɛsin ka taa kalafili sira fanfɛla ka se ka faamuyali kɛ 16h carrefour ani 6h kan cɛno olu ti an ka ciden o kɛnɛ kan o mi sɔrɔ kana d'a ma an ko lajɛ ka ɲɛsin ka taa min ye kobida kalafili min nana an ka jamana kɔnɔna na san 2022 kɔnɔna don o ka kan ayiwa ɲɛmɔgɔyaw bɛ kan ka se ka fili mun bɛ kan k'u nin don ka taa a labɛnko la o ka se ka hakilifaleko o ni ɲɔgɔn cɛ olu kosɔn don min ye Burkina Faso ka baarakɛda min sigi no ani soba min sigi no ka taa an ka kalafiliw labɛnko kunna ani karante labɛnko kunna o ye hakilifaleko ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fili sɛbɛn ka gbɛlɛ ka taa kalafili fanfɛla la o ye karante ko ye o la kɛ ani ka taa fara passeport kan olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka to mun bɛ sen kan ni wagati in na o la kɛ min ye seni ɲɛmɔgɔya don ale yɛrɛ k'a fɔ k'u ka gɛlɛ kosɛbɛ o ka se ka don ayiwa ka taa kalafili labɛnko la min bɛ se ka to a ka se ka wasa ka ɲɛ kosɛbɛ o ye hakilifaliko o ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka taa mais ko bɛ da kalafili min nana an ka jamana kɔnɔna na o ka baara kɛ kosɛbɛ gbendegew kan ka se ka to adamaden kelen-kelen bɛɛ ka se ka karante sɔrɔ ani passeport ko ka se k'o sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ka se ka sira d'u ma ka se ka taari ka ninnu kalafili ninnu kɔnɔna na olu kosɔn don min ye ka ɲɛsin ka taa ɲɔgɔn ye min basigila ka taa u ni fanfɛla la don olu kɛlen bɛ ka se ka nin karante no passeport no labɛn don u ka kan u ka baarada minnu labɛn no ka taa o labɛn ko kunna u ka se ka ko firifiri latigɛ mɔgɔ ye ka ɲɛ kosɛbɛ jango ka se ka faamuya ani fɛɛrɛ mun bilara sen kan ka se ka o sɛbɛn ninnu sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ cogo di ani degun jumɛn bɛ se ka sɔrɔ la ani ɲɛtaga jumɛn bɛ se ka sɔrɔ la jango sɛbɛn ninnu bɛ se ka sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔna na ka se ka to sɛbɛnw ka se ka sɔrɔ ani karante no ka se ka labɛn ka ɲɛ min ye ka kalafili min na an ka jamana kɔnɔna na maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko fanfɛla ani sɛbɛn nu nafa ye mun ye ka taa kalafili ni fanfɛla la baara bɛ kɛra ka se ka to o jɔkulu fila o ni ɲɔgɔn cɛ min o ni ani seni ɲɛmɔgɔ o ye baara kɛ ka se ka baarasenw bila sen kan min bɛna to lon nataw la o ka se ka baarasenw kɛ jango ko ka se ka dabɔ ka ɲɛ kosɛbɛ an ka jamana ka kalafili tagamacogo kan Farafina warbo min sigin no ka taa farafina ka yiriwali ko kunna don an b'a wele ko Banque africaine pour le développement BAD olu nana ka se k'an ka gouvernement dɛmɛ ka se ka fili bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na ka ɲɛsin ka taa sɛnɛbolo yiriwali ko ani bololabaara yiriwali ko kunna ka ɲɛsin ka ɲɔgɔn ɲɛbala ka se ka kalan di baaraden 350 ani 50 ma o bɛna lɔnniya sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa ka baaraso yiriwali ko kunna ka se ka faamuyali kɛ don an ka ciden mun tɛmɛ Amadu Ilbudo ani da olu ti an ka ciden o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ kana d'a ma an k'o lajɛ
farafina ka warbon joklu min sigino kata yirwal ko kuna mo wele ko bada olu nena kase ka deme di Burkina Faso ka gouvernement ma kase ka lonia mi ka yansen kata mo baraka kata ci baraka ko fanfe bulla barako fanfe a nyamugo ya taraka di ministre dalamle min sigino ka yansen kata jaguku ni bulla bara yirwa ko kuna anga jamana konnana bon formation ni amana ka région sabala région sabani e walu ka région beaucoup de munga région anu ko ka mara donc formation meta move société fitness sin kake ama boya folo donc bana société ntakabolo yorola tabolo yorola kata tumun few ila mane famfe mono be teberi ke kata shukuru famfe kata sumala yana mane famfe kata ali yo fo bengen ballo donc formation mona ke mo chama afle ubisiga akli ya gabu chomna ko baraga ta nyafe ton baraga ta nyafe aso bad fana an gouvernement lu bena ka ani financement so khasiga monu deme ora fanfe no abini be ma mingu la formation ke o khasiga tanu sobe o ga tanu sobe kana miriku albi ame warsra te loni be yalla ni loni so la formation na diga war so ne reben ci an no ya sisa lu no ya donc ale formation korolete ni barsinu kresa biedo kase kato joklu e wa don bora e wa o ministre sonna ka bo maranu fanfela lo o kemesaba ani bidru o lubina lonia soro tlesaba konna kase kata oro fanfela la o minyi na kuna wulu konfeto nana na sel kabo akaka kuna wulu baye anafa kase ka di faso klingile bella gelma ka nyantaka di anga jamana ka trama bulo seuma amitana nga chibare sisan katabo mi mansilaka yira kafo nyunye basigira wadu yomor la kata mansilaka wolo ko luka jokuluba kere ma jokulu ko adesem olu kibara dile wala kaseka kuna fulu duma ka yira kafo ko gelia boka ko boda kan euro fanfela adama dumba sige konen la kanda balia sige bo euro fanfela ni dumul ko gelia bo euro fanfela kaseka famer ko anga chide montumor la ka yerse kata madame Rosalie Kabore ananga chide mo la ane César Carfo luka serifli Kerma jokulu ko association pour le développement socio-économique de Mansila amabele ko ADSM ulu nana kaseka kibara dila wala kaseka kuna fuli de machokalo klemwa ani konton kaseka kuna fuli de lakanda balia ani dumulu ko gele ambe kongo kenbe kaseka oro de gbesi kabni janvier kalo kuna sangwafla anita ani konton o kanyo njini wala da o ya blamin kando kanyensin kata o ye lakanda ko ani gbaso ko o senvedo o kanyo nye folo la tia yira ka foko asiko flana ba basikira kata Mansila kan do tu dobere do kayira kafo o kaseka fera soro kanyensin kata o mamu signibo oro fanfelala o kanbe kaseka adama do sugandi oro fanfe kata o faka ko fanfelala do o karasobe e ba machama o yibo oro fanfela o tite ka kilomètre tama yere ka bo o duseno fanfelala sabo e ba obo chama soyen walma obo o faka o kosondo muso daron dagamona kaseka bo o duseno konena kayira kafo ko jigitora kaseka fo nobse kaseka kanatu o borala kabno wakati la do desam kalo konena sangwafla ani mugan temelen konena do o yoro donc ma dumuni kelen yɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa sugufiya tolu fɛ tuguni yɔrɔ bɛɛ datugu bolofɛn ko o tɛ se ka fɔ min ye nɛgɛjuru ko ye o tɛ se ka o bɛɛ tiɲɛna o yɔrɔ fanfɛla la bi o bɛ se ka min fɛ gbaso caman bɛ ka bɔ filaburu ani binw de ɲimina nin wagati na ka ɲɛsin ka taa o yɔrɔ fanfɛla la fo seerew y'a yira k'a fɔ nin muso nin a yɛrɛ k'ale bɛ nin den naani de ye o senfɛ ala ni kɔngɔ bolo a bɔra Mansila o senfɛ de a sinamuso yɛrɛ ayiwa ale tun kɔngɔ kɔsɔn o bɛ tagamana sara ka na kɔngɔ ya a sara ayiwa fali wotoro kan k'a sababuya kɛ kɔngɔ ye k'a ka se ka denmisɛnnin filaw to muso nin fana filɛ ale bɛna a ka denkɛni a kɛra sababu ye ka se k'a ka denɲɛni dɔ ta ka yafa a ka den tɔw kɔ o yɔrɔ fanfɛla ka taama ta a senkɔrɔ ni weleli kan dɔ b'a bɔra ka di adamadenw ma ko bolo la dusu kan kuma dɔ bɛna se seba cogo min na o tɛ se ka taa Mansila ka se ka taa dumuni di mɔgɔ ninnu ma ni ɲɔgɔnye sababu la a bɛ kɛ sababu ye o ka weleli kan bɔ ka di jamana ɲɛmɔgɔ ma o ka janto ni gɛlɛya ko na min lakanda ani dumuni ko kɔngɔ bɔ mɔgɔw fagara o yɔrɔ fanfɛ gouvernement ka se ka janto ka cɛsirilan ten kosɛbɛ ka janto Mansila denw na ka se ka dumuni sɔrɔ ni o ma janto Mansila la lon tɔ la Mansila tɛna jati Burkina Faso dugusɔn cɛma balma Burkina Faso television kalba amanga bika kunafuli kuna chante ndala sini na ramba soro tuguni sigiro kelen kunafuli wala aklen be ani chaka la jella alanka baraba tamana albele anikle
rafinema e tawti ronugol jawdi e fa handen wara horeji yo ɗi saɗɗaji wonno ko mansila wondi handen saabe rafi denagu kegande e yimɓe ɗum wonno walde en antire dewral masina ɓe gaɗi kawrital ɓe noddi kokkoɓe cibaruji fa ɓe kumpita suudu baba no mansila wori hande ɗen garan kalen haala muɗum wakkati ɗum du amiru liptako kam du tawanoma ñande arjumare nde ɓaade kananke laamu tubal duma mo busuma ndele naba sigiri ɓe jewtidi haala jaam no watta fa heɓe jonkale guure mabɓe e tawti Burkina Faso fu sakiraɓe ɗe wonno toɓɓe cibaruji meɗen bisimilla moɗon kodi on ñalli e jaam arande fuu en kalan haala ɗum wonno hanno joni na kawrital ko ɓuuri fuu hanno fedde seni ɗum wonno daronode watteji leydi meɗe tawti ɗum wonno fedde no antire oni kan wonno ko waɗata joni kay talki ɓingu babaku le leydi meɗen kamɓe bu handen beete ɓe gaɗi jonde fa ɓe miilo ɓe dara ɗum wonno ko bawi waɗugo noy ɓe jeeyi gollidinde no watta fa tawa joni kay hanno segilanade ko ɓuuri fuu wotteji gaɗoji lebbi garoji le leydi meɗen ɓe heɓa yara no woɗiri ɗum fuu ɓe kaali haala muɗum e jahan kettinoɗen Umaru Tamboura tawdaɓe segilanade woteji maire en hitande ujunere ɗiɗi e nogas ɗiɗi ley Burkina Faso hoorejo seni hawri fajiri hande ɗo hoorejo oni service gaɗonowo yimɓe kardantiji ma talkuru ɓingu leydi wako ko laati sababu hawrinde maɓɓe nde e baddude ko haɓɓodi talkiɗi neɗɗo tawrete fa winde dow talkuru wote ma tawe ino wawi filado woteji ndelle ko kanko hoorejo service kawjiɗo woteji o holli ino laati ko teddi fa ndeɗo hawnide laato ko tabiti non watta de ɓe keɓa ɓe paamana talki puɗɗirteɗi ko haɓɓodi woteji sabu service oni golle muɗum wonayne waɗude ɗiɗo talki ndelle kamɓe ɓe garayno fa ɓe paamana noy wonno no golle waɗude ɗiɗo talkiɗe yarata fa woteji laaɓude heɓe le Burkina Faso gasidelle jaren yesso kalen haala joni hana kawrital ngal waldere antire dewral mansila waɗi kegal alalle gallure Wagadugu saɗɗa ɗum wonno goniɗo hande mansila na haɓɓi yimɓe ɓen ko e sanne saabu ɗume saabe hanno joni kay rafi ɗum wonno denagu saabe ken fa joni kay nemana tiiɗi yimɓe meɗen mansila ko wana ɗum ndu wiide fuu wara horiji na waɗe toon ndelle naɓe jiɗi joni kay ko ɓuuri fu gofenma leydi meɗen kam on ummo wattana ɗum yilgo hano ɗum wonno yimɓe mbawɓe du wallita mansila meɗen Abbas Bari kanko no tawale fedde nden o ƴeftan ɗo konngol dow micro Rosalie Touré ayo hande min noddi yimɓe hawrine gafa min kala haala saɓɓa mansila min jewtidi e yimɓe cibaruji min kolliɓe du ke handen mansila wallahi mansila no tampi par ce que so neɗɗo daari illa décembre yimɓe laatiɓe wakkati ndemuno nden ɗen lukaje mumen no goni e laddeji yimɓe ladde ɓe ngari mbuli lukaje ɗen ɗen bonnini ayo fahen ɓe teeti ko laatino jawdi ko durata kono woni yasin fuu nayi be'i wuro gonɗe ɓe piɗɗi jawdi mum fuu ay ndelle le ɗon ɗen yimɓe jooɗiɓe le wuro gon handen ɗo ɗen wallahi jogiiɗo mbuɗu wala jogiiɗo wuuɗu wala woɗi ko laati mballa ɗum du so wari fuu ɓe ballatana yimɓe ƴuuɓe ayo e gure yasin ɗeɗen garti le mansila won riwaɓe yasin e gureje ɓaddiɗe mansila garti le mansila ɓen wonno ɓe laamu darata seeɗa seeɗa ɓiɓɓe wuro jooɗiɓe ɗon pay ɓen ngala mballa ayo ɗi ngala jawdi du saabe kulle mumen ndiwama jawdi mumen fuu jaɓama ay ndelle bay goto maɓɓe wala jogui goɗɗum hande donc ɗum waddunomin fa min kolla laamu fa darta noy watta ko walla min par ce que rafo ngo ana yawti woodi fay wakkatiji ɗi yimɓe ñamata haakore fewi wakkati mo gombiɗa haalna ɗon mansila jonin neɗɗo laatiɗo wottake toon fuu e haako wotti woɗi haakore nden e hoore muɗum nan e heɓata ko gasin par ce que neɗɗo wawa wurtile wuro gon ko ɓuuri kilo ndelle ko yimɓe mbita kappi ɗum ɗon ni yimɓe garta ayo no ɓoranowo ɗum du hantake hannden e ndelle yimɓe no jooɗi tan ñamata jarata Allah hinɗen sarri ɗum par ce que vraiment hannden ɗo ɗen ɗi mansila futta tawa hannden hunde naawi ɗum hunde naawi ɓernde par ce que a jooɗake a yii bamma hirtaki ayo fotaki fummugol du par ce que en réalité non worri nema wala toon woɗi a yiya e du fuu laawol no wonno laamu wonno ƴettira ndelle ɗum waddi min hannde fa min kollita jamaare islami en Allah fa min kaalana duniyaru fa min kolla laamu nguɗen ke sey ngu darono mansila par ce que mansila du no jiyali e Burkina mansila du kandu yo yimɓe yo tagaɓe kamɓe du no jeeyi wurugol kamɓe du no jeeyi hedde ñaam kamɓe du no jeeyi hedde ko yimɓe woɓɓeje keeɓi kamɓe du no jeeyi suurede kamɓe du par ce que yo yimɓe Burkina hay ndelle haddi ɗum wonno ko mbawnon ɓeydugol e ɗum de sakiraɓe ni wonno no mansila wori hande ndelle haddu fuu bawɗo fuu tinno o waɗa anniya o wallita yimɓe toon
jaren yesso cibaruji meɗen jonin en kalan haala ɗum wonno kawrital batu hakkunde ɗum wonno laamiɗo meɗen laamu tubal liptako amiru liptako kanko on o ƴetti koyngal makko o tawama ñande arjumare nde ɓaade kananke dimamo busuma ɗum wonno naba sigiri ɓe worɓe ɗiɗo ɓe laamiɓe ɗiɗo laamu tubal ɓe jewtidi haala ɗum wonno joni kay laamu maɓɓe saabu noɓe andodiri ko watta duuɓi duudal ɗum wonno laamu busuma e tawti laamu liptako woɗi haala jaam no watta fa waltal e leydi maɓɓe e tawti Burkina Faso fu ɗum fu ɓe kaali haala muɗum en noddan fa hannden Umaru Tamboura. Amiru liptako no tawa ley laamorde busuma o garduɗo e jama fasowi dima sigiri wonno jaɓɓiɗoɓe ɓe laamiɓe ɗiɗo to tawda e jiidal wonanayno irtinde gondal ko woni hakkunde ɗe laamorde ɗiɗi woɗi e hollude yimɓe dow daranade gondal hakkunde yimɓe laamorde ɗiɗi ɓe wo hunde ko waɗanno gilla ko ɓooyi wonno ko Amiru liptako o irtini garal makko ɗo en hannden ina holla fa yimɓe fo paama salla ɗe laamorde ɗiɗi woɗe gotum yimɓe muɓɓende fof gotum leñi ɗi ina ceedi ka yimɓe ɓe fof ɓe gotum yigirago hakkunde ɗe laamorde ɗiɗi wo hunde ko neɓiri ko watta duuɓi temedde ɗiɗi haddu duuɓi tati fo Amiru ina fanta juurade dima busuma ɗe garal ko seɗano waɗede ko watta hono duuɓi joni ndelle ngal ɗo garal Amiru sappo e ɗiɗo liptako o irtintano gondal lobbal ko wonno hakkude yimɓe ɗe laamorde ɗiɗi. Ce n'est que l'ouverture et nous devons perpétuer la tradition. Il faut qu'on arrive à bout. wo puɗɗe hunde fo woni woodi eɗen jeeyi jokkude fina tawaji fa jotteɗen to hani yottade noon watta de yimɓe keɓa ɓurdude dow jaam hannen o miɗo nodda haddu yimɓe fof tinno tinta joppa saabe ko yimɓe mboɗɗodiri de pantodurta yimɓe fof ino kaani fantodurde sabu en fuu en gotum en fuu en ɓikkoye adama. Nous sommes tous une communauté d'êtres humains. ko hanti jahangal Amiru liptako o awayno leɗɗe ley ngesa dima busuma fa holla salla ɓe ndewino ɗo en. ayo woɗi kantiren cibarju meɗe haalugol haala jonin mellede laamu tubal ñande asay nde fara laamu ziñari to kananke laamu tubal keso heɓama toon jomum joƴƴinama ndelle kanko ɗo adi e gollude no watta fa joni kay kawrital e potal tawe ele laamu makko to o jeeyi to o dawranto toon fou Oumou Diallo. ɓe iwrana ziñare e gure piidiɗe ziñare ndelle keɓon famde keɓe garana fa ɓe kawra e joƴƴinere jooru maɓɓe ɓe teddina ɗum wuɗi ɓe mbar jooɗo iley hen keɓon famde keyo ñande sappo e jeɗɗi lewru jukaru nden wonno ko mogo naaba mellimo mellol jooruɓe dey inditirmo naaba sanam ayo keɓon famde fa hannden yo ñande asawere gaɗa fina tawaji ɗi o jeeyi wadde balɗe sappo nden ko o heɓi laawol o naati ley ɓaade laamu gaɗa joƴƴinere makko o du'anama ndelle kala wonnoɓe toon fuu gaɗannimo du'a o. Quand le Moro choisit, nous faisons des passages. Sinu mogo naaba suɓake fuu min jahan ley gure goɗɗe fadde amin warde ga min jooɗoro jeɗɗire guere ziñare faa min anda no golle fina tawa jarata woɗi min boota golle ɗen gaɗa majjum komin kokke laawol nadde leɓade laamu de min gaɗa fa hannden fina tawa officiellement et coutumièrement au palais et faire des rites avant de rentrer. eley hen paamon du ke wona inde joronde o hokka nde tan o jogi imo jogi inde ɗiɗi goɗɗe inde wotere nden yo inde fa hande gorkako na bajjigim nde tawte fa hande inde wonde nde o yetti belluɗomo na ba tan zugu sebugo allah e ngel laamu joƴƴinakana e dow manda laamu dewral e daranade ɓeydari fina tawaji. Nous avons placé notre rein sous min joƴƴinana laamu amin e dow manda dewral fa leññi fuu kawrita laato sugudu baba woturu iley jaam sabu ɗum wonno komin tewtata. Mais la coutume est en train de s'évaporer. ndelle keɓon famde suudu baba naaba sanem kanko wonno fa hannden jooro ziñare sappo e ɗiɗaɓo woɗi o lamtana mawni ko gorko.
ayo di suudu baba ko handen kay tuloken fofo modon ana junno be hettini alla hollude en jango e jambe cellal gasi fami keɓacci bari goɗɗi min gar min jottina suudu baba jam ñallan ɗen fofo modon Faso Academy